बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ होती है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और अभी जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, आप सच पूछें तो मैंने इस पे वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि मैंने एडिटिंग वगैरह करके रखी हुई थी। मेरी वीडियो का टॉपिक कोई और था, लेकिन जब मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए, मैंने इसी वजह से मैं लाइव भी आई थी। लेकिन मुझे कह रहे थे कि भाई कि आप की वीडियो में वॉइस नहीं है, तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ, क्योंकि मैं वो सुन तो नहीं रही थी ना। कि मैं सुनती हूँ मुझे पता चलता, पता नहीं किस वजह से, गलती की वजह से मेरा वॉइस नहीं आया, क्योंकि जो मैं लाइव दिखा रही थी उसको भी मैंने म्यूट कर दिया था। तो इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और हम तीनों रिएक्शन वाली को ये कहा गया है कि आप लोग बार बार एक पे क्यों इन लोगों को टॉर्चर करती हो, क्यों बनाती हो, ये अपना काम कर रहे हैं, उनकी शादी है। लेकिन देखें, हम लोगों ने तो किसी को फोर्स नहीं किया ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ये हमें दिया है हक यूट्यूब ने। आप अगर कर सकते हो आप लोग, तो यूट्यूब वालों को बोल दो कि सारे रिएक्शन चैनल आप लोग खत्म कर दो, तो बात भी बनती है। लेकिन अपने तौर पे किसी के लिए आप लोग ऐसे आके किसी के चैनल पे कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए भी ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोग चलो वीडियो तो देखते हो, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि ये हमें कुछ भी नहीं कह रहे, ना ही हमारी जो इसी बकवास का कोई ऐसा जवाब दे रहे। तो कुछ आप लोग भी कर लिया करो, अगर आपके लोगों के पास दिमाग शरीफ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात मैं करूंगी, जैसा कि थंबनेल मैंने लगाया हुआ है, यही बात मैंने सरसरी सी अपनी वीडियो में की थी कि तस्लीम आंटी ने ये जो ड्रेसिंग अपनी की है, जिस तरह से फैशन वगैरह किया है, इस तरह से तस्लीम आंटी को फैशन इतनी ज्यादा भी नहीं करना चाहिए था, मेकअप वगैरह और ऐसा तैयार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बेवा होना एक गाल ही नहीं है, ये अल्लाह पाक की मर्जी होती है। अल्लाह पाक की तरफ से ही हर दुख सुख खुशी गमी सब कुछ अल्लाह की तरफ से आता है। मैं इस पे बात नहीं कर रही और न ही मैं कर सकती हूँ इस पे बात, क्योंकि हम लोग भी मुसलमान हैं और हम लोगों ने भी जाना है अल्लाह के पास। मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि, और मेरा ख्याल है सोनू सिस्टर ने भी अपनी वीडियो में इतना ही बोला है कि नसीमा आंटी को इस तरह से फैशन नहीं करना चाहिए था। बेशक आपके बेटे की शादी है, आपका एक ही बेटा है, हम लोग ये नहीं कह रहे, लेकिन इंसान जो होता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से ही फैशन अच्छा लगता है और अपनी एज के लिहाज से ही अच्छा लगता है। ये मैंने बात की है। मैंने कहा कि जिसने भी इस तरह से उनको मशवरा दिया तस्लीम आंटी को, चाहे वो उनकी बेटी ही है या चाहे उनकी कोई रिश्तेदार है, उन्होंने ये बहुत ही गलत उनको गाइड किया कि आप इस तरह से तैयार हो। क्योंकि हम सिर्फ नहीं कह रहे थे, जो भी उनकी वीडियो देखने वाले उनके व्यूअर्स वो भी यही बोल रहे थे कि आप अच्छी खासी खातून है, सोबर किस्म की है, लेकिन आपने ये जो फैशन किया है ना, तो आपने अपना मजाक बना के रख दिया। इतनी सी बात मैंने अपनी वीडियो में की है, मैंने कोई इनको गालियां नहीं दी है, मैंने उनको बुरा नहीं बोला। तो आगे देखें कि उसका जो दुल्हन का जहेज आया, तो उस जहेज को लेकर मैंने सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं। दुल्हन का जब जहेज आता है, एक अलग कमरे में उसको तरतीब के साथ रखा जाता है, फिर लोग आके देखते हैं, जो लोग उधर नहीं जा सकते। अमूमन आजकल शादी से पहले दूल्हे वालों के घर जहेज पहुंच जाता है। वो पुराने वक्त चले गए जब दुल्हन के साथ ही जहेज भी आता था। तो जब जहेज आता है तो दुल्हन का एक कमरा दिया जाता है दुल्हन को, जिसमें उसका बेड वगैरह फर्नीचर का सामान रखते हैं। बाकी जो अजाफी सामान है वो भी अलग कमरे में रखते हैं और उसको आप लोग तरतीबवार रखते हैं, जिस तरह से अमूमन सेटिंग होती है। सारी सेटिंग वगैरह करके जहेज का सामान रखा जाता है, जो भी देखने वाला आए वो देख ले और उसको पता भी चल जाए कि क्या क्या उन्होंने चीजें दी हैं। लेकिन जहाँ पे जो उस दुल्हन का सामान है उसको देखकर ना, कि बेड पे जो बेडशीट बिछी हुई है, वो आप लोग, मैंने पहले भी बोला था कि आप उसी दिन बिछाते ताकि वो गंदी ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे आ रहे थे उनके घर और सबसे ज्यादा जो बच्चे शरारती हैं वो नजमा के हैं। नजमा के बेटे को कुछ भी समझ नहीं है, कुछ अक्ल नहीं है उसको, न ही उसके माँ बाप उसके लिए उसको मना करते हैं।
اچھا خاصا ماشاءاللہ سے وہ بڑا بچہ ہے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر نا ایسے پتہ چلتا ہے جیسے 2 سال 3 سال کا بچہ کرتا ہے ایسی شرارتیں، کیونکہ ماں باپ کا فوکس ہی نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت پہ، رات دن ماں ٹیپ ٹیپ کرتی رہتی ہے تو بچوں کو کون تربیت دے۔ تو اس کے علاوہ جو اس دلہن کا سامان ہے وہ بھی اس طرح ہی رکھا گیا ہے، اس کے جو ماں نے دیے تھے سوٹ کیس وغیرہ کے، اور جو ہوتی ہے یہ بستروں والی پیٹی، اس کے لیے جو انہوں نے دیے تھے اس کو بیڈ چادریں وغیرہ، اور اس کے جو اوپر ڈالنے والا کپڑا ہے وہ ایک ہی ڈیزائن کا ہے، کڑھائی ہوا ہے، عموماً گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ پہلے ہی نکال لیے گئے اس طرح سے، اس کے کمرے میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تسنیم آنٹی صرف اور صرف اپنے فیشن پہ ہی ان کا فوکس ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ میری بہو اور بیٹے کا کمرہ ہے اور میں ان کے کمرے کو لاک کر دوں۔ تو بس ان کا اپنے ہی کوئی ان لوگوں کا سسٹم ہے، کوئی ان کی طرف ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ان لوگوں کی طرف کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ شادی والا گھر ہے اور دلہن کا جو کمرہ ہے اس کو ہم بند کر دیں، بعد میں لوگ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اس کی جو بیڈ شیٹ ہے وہاں پہ شہزاد صاحب بیڈ پہ پہلے ہی برجمان ہو چکے ہیں، جیسے ہی انہوں نے بیڈ کبھی زندگی میں پہلی دیکھا ہی نہیں ہے، پہلی بار ان کو بیڈ ملا ہے اور کمبل رکھے، شہزاد صاحب وہیں پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کمبل سارا کچھ ان لوگوں نے پہلے ہی یوز کر لیا ہے، بیڈ شیٹ پہلے ہی اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اتنے ہی کرتوت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد جو سکندر بھائی صاحب ہیں، سکندر بھائی صاحب کا کیمرہ تسلیم ہنڈی سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہو، آپ ویڈیو بنا رہے ہو، بہت ہی برا لگتا ہے آپ کی ایسی کہ اس عورت پہ آپ مکمل فوکس کرو۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہو اپنی بیوی کی بناؤ، آپ چیزیں دکھاؤ، ان کے سارا سامان وغیرہ دکھاؤ جو بھی شادی میں وہ لے کر آ رہے، لیکن اس بندے کا تسلیم منڈی پہ ہی فٹ ہے کیمرہ اور بار بار انہی کو ہی دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہن وہاں پر کوئی نہیں ہے، بہن سے اب اپنے گھر چلی گئی ہیں، نہ ہی دوبارہ واپس آئی ہیں بہن کے گھر، حالانکہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں ایک یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ میں ندیم بھائی کی بات کرنا چاہوں گی۔ جب کل سکندر بھائی ویڈیو بنا رہا تھا تو رستے میں اس کو ملا ہے ندیم بھائی، ندیم جا رہا تھا سونیا کے گھر، وہاں سے بات چیت وغیرہ کی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، ندیم نے بولا ہے کہ میں سونیا کے گھر جا رہا ہوں، اور اس کے حال حوال پوچھا ہے، مکمل کانفیڈنس سے ندیم بھائی جواب دے رہے تھے۔ میں اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ اس کی بہن ہر ویڈیو میں یہی بولتی ہے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں، یہ وہ باتیں۔ تو اب تو بھائی ٹھیک ہو گیا، آپ لوگ بولتے تھے کہ جب بھائی کی آواز آئے گی تب اس کی شادی کریں گے، رشتہ تب ہی ہوگا، اب تو بھائی کی آواز بھی آ گئی ہے۔ اسی کی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔